하나님 오늘 우크라이나와 또 상트페테르부르크와 또 여러 현장에 있는 우리 모든 믿음의 형제들이 함께 말씀을 소통할 수 있는 은혜 주신 것을 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя, что сегодня, сейчас, в это время мы можем разделять вместе это благословение, вместе с Украиной и также с Санкт-Петербургом. 우리가 그리스도 안에서 하나 되게 하시고 사명을 가지고 하나 되는 축복을 누리게 하옵소서. И дай нам во Христе Иисусе сегодня стать как одним и нести за собой миссию. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Именем Иисуса 아멘. Христа молюсь. Аминь. 먼저 그 참 제자와 비슷한 제자라는 제목의 말씀을 가지고 나누려고 합니다. И у нас сегодня тема слова — это ученик, который похож на истинного ученика. 우리가 요즘 이제 흐름이라는 단어를 아마 여러분이 들으셨을 거예요. И в последнее время вы, наверное, слышали такое слово, как течение. 그 말씀을 많이 아는 것보다 중요한 것은 흐름을 아는 것이 중요하다, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. И говорится, что важнее находиться внутри течения слова, нежели знать много слова. 예를 들어서 초대교회 성도님들도 성경을 많이 아는 게 중요한 게 아니었고, 그때 그분들의 가장 큰 능력은 그 시대의 말씀의 흐름을 정확히 봤다는 거죠. Например, для верующих ранней церкви в то время не было важно, чтобы знать больше слова, а чтобы увидеть течение эпохи. 그래서 우리도 일단은 그 제자의 가장 중요한 그 조건 중에 하나는 일단 흐름을 잘 봐야 합니다. И даже ученик, он должен хорошо видеть течение. 그 성경에는 제자와 무리가 나와 있어요. В Библии есть ученики и также толпа. 그래서 누가복음 9장 18절에도 보면은 제자들이라는 그 단어가 있고 무리라는 그런 단어가 같이 на와 И 있습니다. также от Луки 9:18 есть, говорится там, что про учеников и даже про толпу. 그 마가복음 6장 45절에도 그 제자라는 단어가 있고 무리가 있습니다. И даже от Марка 6:45 есть такое слово, как ученик и как толпа. 자, 그래서 우리가 말씀을 들을 때도 흐름을 잘 알아야 되죠. И поэтому, когда мы слушаем слово, мы должны очень хорошо знать течение. 자, 그러면 뭘 알아야 흐름을 잘 안다는 말일까요? И что нужно знать, и что такое знать течение? 우리가 성경에는 많은 말씀이 있잖아요. И в Библии есть очень много местописаний. 그러나 그 모든 말씀 중에 가장 중요한 게 뭐냐면 근본 문제를 알아야 되는 거죠. Но из всех местописаний, всех слов в Библии, самое важное, нужно знать основную проблему. 창세기 3장, 6장, 11장의 문제를 알아야 되고요. Нужно знать проблему, которая говорится в Бытие 3, 6, 11 главы. 사도행전 13장, 16장, 19장의 문제를 알아야 되고요. Также нужно знать проблему Деяния 13, 16, 19 главы. 그리고 인간의 6가지 운명에 관해서 알아야 되겠죠. И также нужно знать о судьбе человека, о 6 судьбах. 그러니까 성경을 많이 알면서도 만약에 이 근본 문제를 몰랐다, 그럼 가장 중요한 걸 모르고 가장 중요한 흐름을 모르는 거죠. А если человек говорит, что он знает Библию, но не знает основную коренную проблему, значит, он не знает. 그러면 거기에 이제 두 번째가 근본 해답을 알아는 것이 흐름을 잘 보는 거죠. И, во-вторых, нужно знать даже разрешение на эту проблему. 모든 인간에게는 그리스도가 필요한 걸 알아야 되는 거죠. Нужно знать то, что все люди нуждаются во Христе. 그래서 초대교회 성도들도 오직 예수 했던 이유가 그 근본 해답이 그리스도인 걸 알았던 거죠. Почему верующие ранние церкви говорили только Христос? Потому что они знали разрешение на основную проблему. 그럼 세 번째는 우리가 말씀을 들을 때 237 5천 종족을 치유하고 서밋으로 세우는 것이 바로 우리의 말씀의 흐름의 방향입니다. И также в-третьих, направление этого течения — это 207 стран, 5000 населения и также исцеление и саммит. 결국 우리가 근본 문제와 근본 해답, 그리고 그것을 안 우리가 전 세계를 복음하는 일에 우리의 인생의 방향이 가 있어야 됩니다. И мы, которые знаем основную проблему и также разрешение на эту проблему, мы должны идти в направлении в сторону всего мира. 그래서 이걸 모르면 말씀의 흐름을
안다고 할 수 없겠죠. Если не знать эти пункты, то мы не можем сказать, что мы знаем течение слова. 자, 그러면 기도할 때는 어떤 흐름을 우리가 И 타야겠습니까? даже когда мы будем молиться, какое течение мы должны, 우리는 어떤 기도를 해야 될까요? и какую молитву мы должны. 마태복음 6장 33절에서 예수님도 우리에게 기도를 하려면 이렇게 해야 된다라고 알려주신 거예요. И от Матфея 6:33 Иисус нам сказал, как нужно молиться. 그의 나라와 그의 의를 위하여 구하라 이렇게 나오죠. Он спросил, чтобы просить царствие. 저는 이게 기도의 어떤 그 흐름을 잘못 보면 인간의 의식주를 놓고 기도하게 되는 거죠. И если неправильно знать о молитве, то человек будет молиться только о плотском. 다시 말하면 우리는 말씀의 흐름을 타면 당연히 세계복음화를 위한 기도가 돼야 되겠죠. И другими словами, мы должны именно молиться молитвой ради евангелизации всего мира. 그래서 이 시대의 영적 파수꾼, 영적인 의사, 영적인 대사가 우리가 해야 할 기도의 방향이요 흐름이라고 저는 생각합니다. И я думаю, что мы должны знать, что мы должны молиться как духовный страж, духовный врач и как духовный доктор. 자, 그러면 전도할 때 흐름은 어떤 걸까요? А также проповедование, то 자, течение какое? 우리는 2, 3, 7, 5천 종족을 이제 전도해야 되는데 이게 전도 흐름, 어떻게 전도하라는 말일까요? 어떤 흐름을 타야 될까요? И говорится, как нам нужно проповедовать и какое течение нам нужно иметь. 우리는 다락방 전도 운동을 하는 그 흐름을 타는 겁니다. И мы сейчас находимся в деноминации Таракпа. 세 가지를 알아야 되겠죠. Нужно знать три вещи. 하나는 평신도 중심의 전도 운동이에요. Во-первых, это движение проповедования именно со служителями. 옛날에는 전부 다 사제 중심이었거든요. 성직자 중심. 그게 중세교회의 문제잖아요. В Средневековье вели служение только определенные. 우리는 평신도 중심의 전도 운동을 펼쳐가야 됩니다. Мы должны вести движение проповедования именно со служителями. 그러니까 우크라이나 우리 전도학교 여기 함께 참여한 여러분들은 현장에 다 평신도 전도 사역자다, 평신도 사명자다 이렇게 언약을 잡아야 되는 И 거죠. вы сейчас, которые слушаете эту лекцию, должны хватиться за такой завет, что вы на ваших местах действий являетесь церковными работниками, которые должны вести движение проповедования. 두 번째는 현장 중심입니다. Во-вторых, это центр места действия. 그 중세교회는요 전부 다 그 성전 교회 중심이었거든요. 성당 중심 이제 아닙니다. 우리 현장 중심이에요. В Средневековье многие церкви, они были центр храма, но сейчас мы должны, чтобы у нас был центр мест действия. 그리고 세 번째가 제자 중심이에요. И в-третьих, это центр ученика. 네, 많은 사람이 교회에 모이는 게 중요하지 않고요. 제자를 세우지 않으면 그 많은 무리는 다 흩어지고 말. И не важно, если в церкви много людей, но нет учеников. 자, 이걸 우리가 이런 흐름을 가지고 말씀, 기도, 전도를 이렇게 타야 됩니다. И имея это течение, мы должны идти вместе со словом и с этим движением. 그러니까 이 전도에 대한 말씀을 듣든 말씀, 기도에 대해서 말씀 듣든 내가 평신도 사명자다. 또 나는 현장 살릴 사람이다. 현장 사령관이다. 그리고 나는 제자를 세우는 일에 하나님이 나를 부르셨다. 이걸 기반으로 해서 말씀을 받아야 되는 И 거죠. мы должны слушать слово, понимая, что мы являемся служителями на наших местах действия. 자, 그렇다면 무리는 누구를 무리라고 할까요? И толпа, кого мы называем толпой? 그 무리란 얘기는 예수님께 관심이 없는 사람이 아닙니다. 관심은 있는데 흐름이 틀린 사람들이에요. Толпа — это те люди, которые неправильно думают. 육신적인 것 보고 가는 사람들을 우리는 무리라고 합니다. Несмотря на людей, которые следуют только за плотским, мы называем их толпой. 예수님을 따르긴 달라요. 예수님 믿는다고는 해요. 근데 흐름이 달라. Они говорят, что верят в Христа и следуют за Ним, но течение у них другое. 불치병자가 치유되는 것 보고 많은 무리가 예수님을 따랐어요. Многие ученики последовали за Иисусом, смотря на то, как Он исцелил неизлечимого больного человека. 마태복음 8장 1절로 17절에 보면 나병 환자 치유되고 백부장 하인이 치유되고 베드로의 장모의 열병이 치유되는 사건을 보더니 18절에 가서 예수께서 무리가 자기를 애워싸움을 보시고 이렇게 나왔어요. 그리고 건너편으로 이제 떠났다. 그러니까 이 불치병자들이 치유되는 거 보고 많은 사람이 너도 나도 예수님을 따랐거든요. 이 대부분은 이게
바로 물이라는 거죠. И от Матфея 8 глава, с 1 по 17 стих, выходит тот момент, когда Иисус исцеляет многих людей, и тогда они все последовали за Ним. 마가복음 5장 1절로 20절에 봐도 거라사 지방 귀신 들린 사람을 치유한 사건이 있었어요. И даже от Марка 5 глава, с 1 по 20 стих, такое событие, что он исцелил человека, в которого вселился бес. 21절에 보니까 예수님께서 배를 타시고 다시 맞은편으로 갔는데 큰 무리가 그에게 모였다 이렇게 나와요. И 21 стиху говорится, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. 이런 불치병자가 치유되는 거 보고 사람들이 막 몰려다닙니다. 막 그 어떤 눈에 보이는 증거를 찾아서 대부분이 무리예요. Многие люди следовали за Иисусом, смотря только на его дела. 제가 아는 어떤 목사님이 저보고 해외 사역 같이 하자 이렇게 우리 다락방뿐은 아닌데 같이 하자 이러더라고요. И какой-то пастор, который не находится в нашей деноминации, говорит мне, чтобы давай вести вместе служение за границей. 본인이 한 10,000명, 20,000명 모을 수 있대요. Он говорит, что он может собрать около 20 тысяч человек. 그 대신 이제 나보고 이제 그분의 간식비를 좀 대라는 거죠. Но он говорит, вместо этого, чтобы я смог обеспечивать именно финансово. 한번 모일 때마다 100만 원 또는 200만 원씩 이제 헌금을 하면 그렇게 본인이 10,000명씩 20,000명씩 모으게 할 수 있다는 거예요. Этот пастор говорит, что если каждый раз я буду приносить по 2000, по $1000 десятину в церковь, то он сможет собрать много людей. 이분은 그거에 대해서 굉장한 자부심을 가지고 긍지를 가지고 저보고 자꾸 하자고 그러더라고요. И он имеет за это служение очень горячее сердце, поэтому он мне каждый раз предлагает. 본인이 막 군중 집회하는 사진, 동영상을 저한테 막 보내왔어요. И он тоже отправил мне несколько видео, как он ведет служение. 막 어마어마하게 많은 사람들이 막 모여 있어요. И очень много людей собираются. 근데 저는 그분들이 과연 왜 저렇게 모였을까 이렇게 생각이 돼요. Но я думаю, почему же эти люди так собрались? 그 무료로 주는 그 빵 때문에 많이 모였겠구나 이렇게 생각이 돼요. Я подумала, может, они собрались из-за хлеба, который бесплатно раздают там. 그러니까 이렇게 사람들은 많이 모으면 된다고 생각하지만 그것이 중요하지 않고 제자를 찾아야 되거든요. Люди думают, что важно собрать много людей, но на самом деле очень важно найти ученика. 이제 기적을 보고 많은 사람들이 예수님을 따랐어요. И многие люди последовали за Иисусом, смотря на то, как он совершал чудеса. 요한복음 11장 1절로 44절에 봤던 죽었던 나사로가 살아나자 이걸 보고 나서 45절에 보면은 마리아에게 일어난 그 예수님께서 마리아의 집에서 행한 그 나사로를 살린 일을 두고 많은 유대인들이 그를 믿었다 이렇게 나와요. И от Иоанна 11 глава 1 по 44 стих они видели, как даже Лазарь ожил, и они последовали за ним. 근데 사실 이 많은 유대인이 나중에 예수님을 또 십자가에 매달리고 소리쳤던 사람들이에요. Но это те же люди, которые в конце концов распяли Христа на кресте. 그러니까 우리가 이런 표적을 보고 어떤 기적을 보고 사람들이 모여붙이는 것은 잠시입니다. 잠시. И то, что люди собираются очень много из-за каких-то действий, это все временно. 오병이어의 기적 사건이 있죠. Вы же знаете чудеса, когда Иисус совершил на 5000 человек. 요한복음 6장 1절로 15절에 보면 오병이어의 기적 사건 이후의 이야기가 나옵니다. И от Иоанна говорится об этом. 거기 보면 요한복음 6장 24절에 보니까 무리도 거기에 예수가 안 계시니 제자들도 없음을 보고 곧 배를 타고 예수님을 찾아 가버나움으로 가다 이렇게 나와요. И от Иоанна 6:24 говорится, и так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. 요한복음 6장을 보면은 많은 무리가 이 오병이어 기적을 보고 나서 예수님을 막 어마어마하게 막 쫓아다닙니다. И от Иоанна, начиная с 6 главы, говорится о тех людей, которые последовали за Иисусом. 그래서 이거 요한복음 6장 26절에서 예수님이 이렇게 말씀을 해요. Также в 26 стихе он говорит так. 너희가 나를 이렇게 찾아온 것은 표적을 봤기 때문이고 떡을 먹고 배부른 이유 때문에 나를 따라온 거야. Истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. 그러면서 이제 썩을 양식, 어차피 먹으면 또 이렇게 없어지고 하는 이런 양식이 아니라
영원히 목마르지 않은 생명의 떡을 내가 너에게 주겠다. 그렇게 얘기를 해요. И Господь сказал, что Он больше не будет давать ту пищу, которую они ели, а будет духовная пища. 그러면서 요한복음 6장 35절에 보니까 내가 바로 생명의 떡이다. 나를 먹어라. 이렇게 얘기해요. И в 35 стихе Иисус сказал им, что «Я есть хлеб жизни». 그랬더니 많은 무리들이 다 예수님을 떠났다. 이렇게 나와요. И говорится, что многая толпа, они ушли. 자, 이렇게 보면 결국은 그렇게 많이 막 그 배를 타고 쫓아올 정도의 무리들이었지만 결국은 다 이 의식주 먹는 문제 해결 안 해주면 다 떠나버리는 거죠. И все эти люди, вся эта толпа, они приплыли даже на своих лодках, многие люди, но в конце концов они все ушли. 우리가 자칫 잘못하면 막 이렇게 사람들이 막 몰리고 그러면 야 이게 제자인가 싶지만 잘 봐야 되는 거죠. И когда собирается очень много людей, мы можем ошибиться, что, может быть, это ученики, но нужно хорошо увидеть. 두 번째는 제자인 듯하면서 제자가 아닌, 제자인 것 같은데 제자가 아닌 비슷한 제자. 요 사람들이 또 문제입니다. И во-вторых, та же проблема, есть одинаковые ученики, вроде бы кажется, что ученики, но на самом деле это не ученики. 결국 이렇게 그 제자가 아닌데 제자인 것 같았던 사람들이 교회를 흔들고 교회를 무너뜨리는 일을 합니다. И те ученики, которые казались вроде бы как ученики, это те люди, которые разрушили церковь. 그 바울 서신 14개 바울 서신을 읽어보면 몇 가지 굉장히 공통점이 나와요. Из 14 посланий, которые написал апостол Павел, есть одинаковое содержание. 그 바울 서신을 쭉 여러분 읽다 보면 거기서 계속 바울이 공통적으로 하는 게 뭐냐면 이런 거짓 선지자들을 조심하라. 이런 얘기를 계속해요. И вы тоже можете сами прочитать и понять, что Павел там говорит, что нужно остерегаться от лжепророков. 이제 교회 시대가 열리면서 교회 안에 많은 사람이 모여서 예수를 믿는다는데 그 중에 특히 지도자의 역할을 하는 사람들이 있었는데 이들이 이제 정확한 복음을 몰랐다는 거예요. И в основном начали открываться все большие храмы, и очень много людей, но начиная с руководителя, это что, не знали настоящего. 이런 사람들이 결국은 초대교회에 엄청난 위기를 갖다 준 장본인들입니다. И такие люди дали большой кризис верующим ранней церкви. 자, 예를 들어서 그 갈라디아 3장 24절 또 4장 9절로 10절 이렇게 보면은 거기에 천박한 초등학문을 경계하라는 얘기가 나와요. И также от Галатам 3:24, также 4 глава 10 по 10 стих говорится, что мы должны остерегаться. 그러니까 교회 시대에 와서 신앙생활을 하는데 진정한 참복음을 모르니까 율법주의로 간 거예요. И так как они не знают истинное Евангелие, и они пошли, следуя имя законничества. 그래서 천박한 초등학문으로 다시 돌아가려고 하느냐 이렇게 얘기합니다. И здесь говорится об этом, что 그러면서 날과 달과 절기와 해를 조심하라. 그러니까 자꾸 무슨 뭐 안식일이니 무슨 절기니 이거 지켜야 된다 이렇게 하는 사람들이 교회 안에 있었다. 복음이 약해지고 복음이 맛을 못 보니까 이런 걸 참 강조하는 거예요. и многие люди, они были очень слабы, и поэтому говорили совсем о другом. 이런 사람들이 교회 안에서 지도자가 되어 있으니까 잘 모르는 평신도들은 굉장히 혼란한 거예요. И руководитель, он сам был неправильно знал, и даже церковные работники тоже не знали. 또 하나가 이제 신비주의의 위기입니다. И во-вторых, это кризис мистики. 요한일서 4장 2절로 3절에 보면 무슨 말씀을 하냐면 육체로 오신 그리스도를 너희가 믿는다면 그건 참 복되다 이 얘기 하거든요. А 1 Иоанна, 4 глава, 4장 2절에 보면 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이다 이렇게 얘기하고 있어요. и 2 по 3 стих говорится. 이 얘기는 무슨 얘기냐면 이 교회 안에 예수님의 육신을 지닌 것을 거부하는 이런 영지주의, 영적인 것만 존재한다라고 하는 사람들이 있었다는 거예요. Говорится, что были только люди, которые говорили о духовном. 이런 게 이런 영지주의, 신비주의자들이 이제 교회 안에 교회를 흔들었던 거죠. И такие люди, они сделали так, чтобы церковь колебалась. 이런 그 안타까운 얘기는 요한 2서에서도 반복되어 나와요. И даже 2 Иоанна тоже говорится так. 그 요한 2서 그 1장 7절에도 보니까 미혹하는 자가 많다. 특히 예수 그리스도가 육체로 오신 것을 부인하는 자들이 있는데 그들은 적그리스도다 이렇게 얘기하거든요.
И Атараян 1:7 говорится, ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа. 자, 이런 그 영지주의적인 경향, 신비주의를 추구하는 사람들이 교회를 흔드는 거죠. И в конце концов, такие люди, они разрушили церковь. 근데 이런 사람들이 굉장히 또 믿음이 좋아 보이는 거예요. Но у таких людей казалось, что у них хорошая вера. 예수님은 그리스도고 하나님의 아들인데 그러면 그분은 영적인 분만 아니냐? 그럼 영적인 것만 우리가 믿어야 된다. 이렇게 하니까 또 그럴듯하거든요. 이런 복음이 뭔지 모르는 사람들이 교회를 이렇게 흔들었다. Они говорили, что Иисус Христос это Сын Божий, и имея только духовное, хотели вести служение, такие люди, они расшатали церковь. 또 이 복음의 맛을 못 보니까 세상적인 학문을 가지고 교회 돌아서 교회를 흔드는 지식주의자들이 많았어요. И также интеллектуализм, люди, которые следовали только за знаниями. 그래서 골로새서 2장 8절에 보니까 철학과 헛된 속임수 이렇게 나옵니다. И даже от Колоссянам говорится о философии. 초대교회에 가장 많은 영향을 줬던 게 플라톤의 철학이었거든요. И в те времена верующим ранней церкви большое влияние давал именно закон Платона. 그냥 그런 사람들의 그 철학적인 영향력이 좀 지식인들한테는 굉장히 이렇게 자극을 주고 영향을 줬죠. И такие философские знания, они давали влияние на другие церквя. 이런 사람들이 교회에 와서 아주 뭐 똑똑한 척하고 말을 하니까 교회가 흔들리고 합니다. И такие люди, приходя в церковь, говорили, что они умные, и церковь началась шататься. 또 하나는 인본주의입니다. И еще это гуманизм. 마태복음 26장 6절로 9절에 보면 예수님께서 그 예수님에게 옥합을 깨서 부었던 여자가 나오죠. 마리아가 옥합을 이렇게 향유를 부었죠. И от Матфея 26 главе говорится о той женщине, которая принесла к Иисусу миру. 근데 그걸 보고 제자들 가운데 일부가 막 분노하면서 이 비싼 거를 돈 주고 팔아서 가난한 사람 도와주면 되지 않겠냐. 왜 이런 쓸데없는 일을 하냐. 이렇게 그럴듯한 말인데 이거 굉장히 복음을 흔드는 그런 행동이죠. Эти ученики, они начали гневаться, говоря Иисусу, что осуждая эту женщину, можно было эту дорогу миру продать и помочь бедным людям. 이게 그냥 인본주의죠. И это просто гуманизм. 사람들을 이렇게 뭐 돕고 뭐 그들을 위해서 헌신하고 이런 것이 이게 복음이다라는 식으로 이렇게 해석해 버리는 거예요. И они говорят, что помогая бедным людям, это и есть Евангелие. 이게 진정한 참 복음의 맛을 못 본 사람들이 교회에 들어와서 이걸 주장하고 이거를 설득하니까 교회가 굉장한 혼란을 이게 초대교회가요. 이것 때문에 굉장한 어려움을 겪었어요. Это люди, которые не увидели, не вкусили истинного Евангелия. 근데 이거는 초대교회 때만 그러냐? 그 이후에도 이러한 영향력은 교회에 계속 영향을 줬거든요. Разве только это было все во время на ранней церкви, это не так. 전 유럽 교회하고 미국 교회를 보면 거의 대부분이 유럽인들 인권 뭐 무슨 뭐 평등 자유 뭐 이런 부분이 교회의 주 핵심 메시지가 돼버리고 있어요. И смотрите, сейчас на церкви, которые в Европе, внутри церкви они говорят только о свободе. 결국 교회가요 힘을 다 잃어버린 거예요. В конце концов, церковь, она утеряла все силы. 뭐 사회 단체에서도 하는 얘기를 교회까지 굳이 가서 들을 필요가 없으니까요. Потому что не нужно, идя в церковь, слушать одинаковые слова, которые нам говорят в политике. 뭐 그냥 교회는 사회봉사 단체가 돼버린 거예요. Получается, церковь это стала местом для волонтерства. 자 이런 식으로 되니까 결국은 근본적으로 교회가 무너져 버립니다. И вот так получилось, и в конце концов проблема находится внутри церкви. 그 미국 교회, 유럽 교회가 주장하는 얘기 들으면 얼마나 설득력 있고 얼마나 좋은 일을 합니까? И в церквях Европы и Америки насколько они дают влияние. 근데 지금 교회가 어떻게 됐습니까? 다 무너졌잖아요. И сейчас как все произошло? Все разрушилось. 제가 그 대학교 다닐 때 그 저희 학교에서 어떤 그 신학의 흐름이 있었냐면 해방신학이라고 하는 그런 신학이 있었어요. И когда я еще учился в духовной семинарии, в теологии, то был такой урок. 그죠 뭐냐면 이제 뭐 독재 정권을 무너뜨리고 무슨 뭐 사회를 개혁하고 이렇게 하는 것이 하나님의 절대 계획이다 이렇게 주장하는 거죠. Нас учили, что абсолютный Божий план это восстановить социальные вещи. 그래서 가난한 사람, 그래서 신분 어떤 그 가난한 노동자들의 권익을 살려주고 가진 자의 것을 이렇게 평등하게 그 사람 것을 분배해야 된다. 이게 이제
그거를 하는 것이 하나님의 뜻이다라고 가리키는 신학을 제가 배웠거든요. Также тогда учился в такой семинаре, что учили, что нужно помогать бедным людям. 뭐 해방 신학이라고도 하고요, 민중 신학이라고 하는 그걸 제가 배웠었습니다. И другие различные теологии я учился. 미국에서는 또 흑인 신학이라고 해서 흑인의 인권을 위해 하는 것이 하나님의 뜻이다. 그러니까 인종을 그 안전히 흑인에게만 국한된 그 주장을 하는 거죠. И также в Америке была такая семинария для чернокожих. 이제 요즘은 이제 여성 신학이라 가지고 젠더 신학이 완전히 또 한 흐름이 된 적도 있어요. И даже сейчас есть такие семинарии, где только женщины учатся. 자, 이런 것들이 교회 왜 그렇게 사람들에게 어필하느냐? 복음의 참맛을 보지 못한 사람들이 교회 안에 이것들을 알리는 거예요. 이게 문제예요. Почему все это происходит? Проблема в том, что в церкви собрались только такие люди, которые не знают, не вкусили вкус истинного Евангелия. 근데 이제 또 이런 사람들이 되게 열정도 있어요. Но такие люди, они наоборот очень активные. 열심히 합니다. Они очень усердно делают. 그러니까 남들이 보기에는 야, 저 사람 믿음이 좋고 저게 진짜 열심히 하는 제자인가 보다. 아닙니다. 교회를 흔드는 대표적인 요인들이 여기 있어요. И люди могут говорить, что они очень хорошие люди, но нет, это те люди, которые разрушают церковь. 또 하나는 그리스도를 믿지만 중심이 전혀 다른 곳에 있는 사람들이 또 문제입니다. Но есть даже такие люди, которые верили в Иисуса Христа, следовали, но они думали о другом. 사도행전 5장 1절로 10절에 보면 아나니아와 삽비라 부부의 경우도 그렇죠. И вы знаете про такое событие, Деяние 5 главе, с 1 по 10, про Ананию и Сапфиру. 완전히 그 신앙생활을 하는데 관심은 어떻게든 사람들한테 인정받고자 하는데 거기에 포인트가 있는 거예요. И у них был такой интерес, чтобы только получить признание от людей. 왜 헌금을 하느냐? 그 헌금은 사람들의 관심을 받기 위한 하나의 수단일 뿐이에요. И почему они даже приносили жертвоприношения, десятину, чтобы получать признание. 그 적당한 선에서 이렇게 하는 겁니다. И они определенно только 근데 делали. 그 사람이 헌금을 많이 안 했기 때문에 헌금을 안 했기 때문에 뭐 하나님께 책망받고 그런 거냐? 그게 아니고 중심이 다른 데가 있었잖아요. Они получили наказание не потому, что они очень маленькую сумму давали Богу, из-за другого. 근데 이런 사람들이요 또 교회에서 되게 열심히 있어요. Но даже такие люди одинаковые есть. 왜냐면 사람들은 인정받아야 되니까. Почему? Потому что человек хочет получить признание, 자기를 드러내고 싶어 하고. хочет, чтобы его знали. 그러니까 사람들이 이목이 집중되는 일에 열심히 합니다. И даже человек делает усердно. 그러니까 교회 일에 굉장히 열심히 해요. И поэтому даже дела в церкви этот человек очень усердно делает. 제가 한 10년 전에 그 한 분을 전도해서 교회화시킨 적이 있어요. И 10 лет назад я привела одного неверующего человека в церковь. 근데 이분은 좀 뭐라고 할까 굉장히 그 성장 과정이 불우한 분이었어요. И этот человек, он рос в очень нехорошей обстановке. 이분이 뭐가 있냐면요. 모든 주변 사람들이 자기 중심으로 자기를 이뻐하고 나를 알아주기 이거에 너무 강하게 이게 각인돼 있던 И 분이에요. вот у человека было запечатлено такое, что этот человек хотел, чтобы только его признавали и чтобы только его уважали, любили. 그래서 이분이 교회 와서 얼마나 열심히 했는지 몰라요. Я не знаю, что насколько этот человек усердно работал в церкви, когда он пришел к нам. 막 우리 성도님들은요, 이야 정말 제자가 나타났다고, 야 어떻게 저렇게 열심히 쓰냐 그랬거든요. И наши верующие говорили, что вот теперь настоящий ученик к нам пришел, что он является им. 근데 자기 하는 일을 다른 사람이 하면 그걸 용납을 못 하더라고요. Но если другие люди помогали ему в его деле в церкви, он не любил. 그래서 내가 이분을 개인적으로 불러서 그렇게 하면 안 된다 얘기를 했는데 나중에는 막 화를 내는 거예요. И я его позвала отдельно, сказала, что нужно вместе работать, что нельзя, не надо отдельно, он начал злиться. 이런 경우는 제자라고 보기는 어렵습니다. 치유하는 과정에 있는 분이죠. Таких людях так, очень тяжело назвать его учеником, он тогда находился именно в состоянии, чтобы получить исцеление. 이렇게 중심이 복음이 아닌 다른 데 있는 경우예요. Это случай, когда центр находится не в Евангелии, а в другом месте. 이게 비슷한 제자, 이게 제자처럼 보인다는 얘기죠. Говорится, что одинаковый ученик похожий. 그렇다면 참 제자는 어떤 사람일까요? Но если так, то истинный ученик кто такой? 참 제자는요, 복음 안에 모든 것이 있다고 그걸 누리는 사람입니다. Истинный ученик тот, который говорит, что внутри Евангелия есть все. 참 복음을 가진 자고 그 복음 안에서
모든 걸 누리는 사람이에요. Человек, который находится внутри Евангелия, и тот, который наслаждается. 복음 안에는 뭐가 있습니까? И что есть внутри Евангелия? 복음은 완전한 구원이 있어요. Внутри Евангелия есть абсолютное спасение, 우리를 구원하는데 복음은 완전한 겁니다. потому что спасение – это совершенное. 뭐 조금 몇 프로 부족하고 그런 게 아니에요. И где-то не хватает, это не так. 요한복음 14장 6절에 예수님께서 나를 믿는 자는 반드시 길이요 진리요 생명이 나를 믿는 자는 아버지께 갈 수 있다. И от Иоанна 14, 6 стихе Иисус сказал, что «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через 예수 меня». 그리스도를 믿는 자는 그분이 길이요 진리요 생명이기 때문에 우리는 천국에 가는 거죠. И говорит, что так как Иисус Христос является истинным путем и жизнью, мы пойдем в Царство Небесное. 참 복음은 참된 해방을 갖다 줍니다. Истинное Евангелие приносит нам истинное освобождение. 로마서 8장 2절에 보니까 이 복음 안에서 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였다. И от Римлянам 8.2 говорится, что потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 완벽한 해방입니다. И это абсолютное 이 освобождение. 복음은 완벽한 구원이요 완벽한 해방이에요. Спасение является, Евангелие является абсолютным спасением и также абсолютным освобождением. 복음은 완벽한 능력입니다. Потому что Евангелие это абсолютная сила 참된 능력이에요. и также истинная сила. 그래서 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸할 수 있다. 멸하십니다. И говорится, что то, что Сын Господа пришел, чтобы сокрушить все дела дьявола. 예수 믿는 자는요 사단이 벌벌 떱니다. И человек, который верит в Иисуса Христа, его боится сатана. 이 참 능력이 그리스도 안에 있는 거예요. Потому что эта истинная сила находится внутри Иисуса. 이거를 누리는 사람. И человек, который наслаждается этим. 그러니까 이 참 제자는요, 뭐 돈이 있어서 행복하고 없어서 불행하고 이게 아닙니다. 복음 때문에 행복하고 복음이면 다 하는 거예요. Истинный ученик счастлив не потому, что есть много денег и хорошо, а потому что имеет Евангелие. 우리가 세 가지 얘기죠. 복음이면 안전하고, 복음은 모든 것이고, 복음은 충분하다. Мы говорим, что Евангелие это совершенное, в Евангелии это есть все, и также Евангелие это достаточное. 자, 복음 안에서 모든 것을 다 누리는 사람이 참제자입니다. И истинный ученик тот, который внутри Евангелия наслаждается. 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 부하가 있다 이렇게 얘기해요. Потому что внутри Иисуса Христа есть все драгоценные знания. 진정한 부하가 뭐죠? А настоящее знание, драгоценность это какая? 하나님을 아는 지식과 지혜예요. И это знание, которое знают Иисуса Христа. 복음을 아는 지혜와 지식이야말로 최고의 부하예요. И наилучшая ценность это знать Евангелие. 어차피 한 번 있다 사라질 그런 물질, 돈이라는 것은 잠깐 있고 또 사라지고 그렇게 썩어질 것에서 부하가 아니고 지혜와 지식의 부하. И ценная эта вещь это не деньги, которые со временем уходят, а именно Евангелие. 그래서 빌립보서 3장 1절 20절에서 바울은 말하기를 그리스도를 알고 나니 이제 옛날에 내가 그렇게 좋아하던 것 배설물처럼 보이더라. И от филиппийцам Павел сказал, что все почитает за ссор. 그러니까 배설물이라고 여긴다는 얘기는 뭐예요? 그것 때문에 내가 그렇게 옛날에 좋아하고 행복했던 게 너무 부끄러운 거지. 이분 배설물 보고 내 그런 느낌을 가졌으니까. 그런 얘기예요. А что такое все почитает за ссор? Потому что до этого он не знал Евангелия. 이번에 조금 아까 우리 집사람이 어느 분을 만나고 왔는데 집이 너무너무 좋더래요. И вот только недавно, сегодня моя жена, она посетила кого-то дома, и я сказала, что вот у тебя очень хороший дом. 집이 3층으로 돼 있는데 그 전 평수가 거의 한 100평은 되는 것 같더래요. И она говорит, 굉장히 큰 집이에요. она говорит, что дом состоит из 3 этажей, и где-то, наверное, общая площадь 100 квадратов. 막 대리석으로 해놓고 막 최고급 장식으로 해놓고 어마어마하게 잘 해놨더래요. И она говорит, что это хозяин очень хорошо обустроил дом. 막 그 얘기를 너무 좋았다고 나한테 얘기하길래 그래서 И она мне так очень радостно рассказывала, я тогда спросила, и что? 그래서 어떻게 좀 부럽던가? 네, 그랬어요. Я спросила, что, завидуешь? 왜 그런 데서 살고 싶었어? 네, 그랬어요. Я спросила, тоже захотела жить в таком доме? 그랬더니 씩 웃더니 아니, 절대 아니, 그러더라고요. И я смеялся, и она говорит, что нет, не было таких мыслей. 그분은
그곳에 살 능력이 되니까 사는 거지만 나는 그리스도로 충분히 행복해 이렇게 얘기하더라고요. Она говорит, что да, этот человек живет, потому что у него много денег, но я счастлива вместе со 예, Христом. 내가 그래도 좀 제자답고 내가 그러고 말았어요. И я смеялся и говорил, что да, ты похожа на ученика. 우리가 잘못하면 세상의 것 보고요 굉장히 부러워할 수가 있어요. И смотря на низкие вещи, мы можем даже завидовать. 참 제자는 물론 우리가 그거 누릴 수도 있고 그런 게 있을 수도 있습니다. 그러나 그거는 그냥 있어도 그만 없어도 그만이에요. 진정한 만족은 그리스도 안에서 누리는 것이다. Да, у истинного ученика могут быть и хорошее состояние материальное, даже если не так, то все равно истинный ученик внутри Иисуса Христа, он будет счастлив. 자, 우리가 참 복음을 계속 누리고 있으면 하나님은 모든 것을 우리에게 행하십니다. И если мы будем внутри истинного Евангелия наслаждаться, 증인의 삶이 시작되는 то 거죠. мы начнем жизнь свидетеля. 그야말로 모델의 삶이 되는 거죠. Другими словами, это жизнь модели. 그래서 마태복음 16장 13절로 20절에 보면요. 하늘과 땅에 마태복음 16장 13절 20절에 보면 하나님은 아닙니다. 마태복음 28장이네요. 28장 18절로 20절이죠. От Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 우리와 함께한다. И тот, который имеет власть на небе и на земле, вместе с нами. 그야말로 보좌의 축복, 시공간의 축복, 237의 빛의 축복을 증거하는 증인의 삶이 된다. И у нас будет такая жизнь свидетеля, который будет светить светом на 207 стран. 마가복음 16장 15절로 20절에 보니까 믿는 자에게는 이런 표적이 따르니 귀신을 쫓아낸다. 치유의 증인이 되는 거죠. Также от Марка 16 глава с 15 по 20 стих говорится, мы станем свидетелями исцеления. 사도행전 1장 8절에 보니까 성령 충만을 받아 땅끝까지 증인되게 하리라. 영적 서밋의 증인으로 하나님 우리를 세우시는 거죠. И даже от Деяния 1:8 Господь нас поставил свидетелями. 참 복음을 계속 누리고 있는 그 사람이 참된 제자요. 그 제자가 바로 증인의 삶을 살게 되는 것이죠. И человек, который написано Евангелие, он будет наслаждаться и жить жизнью свидетеля. 우리 우크라이나에 또 오늘 이 전도학교에 같이 참여하는 우리 사명자 여러분들 복음 때문에 행복하십니까? И счастливы ли вы, которые сейчас слушаете школу проповедования? 그 복음을 전하는 증인의 삶으로 쓰임받고 있음이 가장 감사하고 행복한 삶이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы это стало очень счастливой жизнью вместе с проповедованием. 자, 이어서 그리스도 안에 있는 모든 것이 그것을 가지고 있는 자가 살리는 것이다 라는 제목의 말씀을 가지고 함께 나누려고 합니다. И также рассмотрим сразу вторую лекцию, что внутри Иисуса Христа. 좀 앞에서 우리가 말씀 나눴던 거하고 오늘은 말씀의 흐름이 거의 비슷합니다. И сегодняшняя тема слова почти одинаковая. 골로새서 2장 2절로 3절의 말씀을 가지고 함께 나누려고 합니다. И имея местописание Колоссянам 2:2-3. 하나님의 비밀인 그리스도를 깨닫게 하려 합니다라고 하고 그 안에는 지혜와 지식의 모든 부하가 감춰져 있다 이렇게 얘기하고 있습니다. Говорится, что дабы утешили сердца их, соединенные в любви до всякого богатства, совершенного разумения для познания тайны Бога и Отца и Христа. 예, 그리스도 안에 모든 것이 있음을 아는 사람이 중요합니다. И очень важно, чтобы был человек, который знает, что во Христе Иисусе есть все. 복음이 아닌 것으로 만든 미래는 반드시 문제가 옵니다. И будущее, которое построено без Евангелия, обязательно придут проблемы. 인간이 어떤 머리를 짜내고 또 우리가 여러 가지 방법을 써서 만든 미래, 우리의 미래는 반드시 문제가 옵니다. И будущее, которое составлено самим человеком, обязательно придут проблемы. 그래서 우리는 언제나 복음 안에서의 미래가 우리에게 다가와야 되죠. И поэтому каждая ситуация, каждый раз наше будущее должно быть внутри Евангелия. 자, 그래서 가장 먼저 우리가 좀 붙잡을 언약이 복음을 각인하는 겁니다. И самое первое завет, что мы должны платиться, это запечатлеть себе Евангелие. 자, 어떻게 각인하느냐? 하나님이 나에게 주신 말씀으로 편집이 돼야 돼요. И как мы должны запечатлеть
Это с Божьим Словом, и мы должны уметь редактировать. 우리가 어떤 책을 쓸 때 자료를 막 수집한 다음에 편집을 하잖아요. И когда мы начинаем писать какую-то книгу, мы до этого читаем очень много книг, чтобы сделать это моим. 그 책에 필요한 부분들은 남겨놓고 그 책의 방향성과 필요 없는 것은 이렇게 버리는 것처럼 편집한다는 얘기 가장 소중한 것으로 딱 내 것으로 만드는 거죠. Редактирование — это то, что убрать все лишние вещи и оставить то, что необходимо. 하나님이 내게 주신 것, 그것으로 딱 내게 주신 말씀을 내게 각인시켜야 됩니다. И нужно во мне запечатлеть то, что мне Бог дал. 두 번째는 하나님이 나에게 주신 기도로 우리는 설계를 해야 돼요. И также мы должны проектировать молитвы, которые Бог нам дал. 아까 그 흐름에 대한 얘기하는 것과도 유사합니다만 일단 하나님이 내게 주신 그 기도로 내가 편집해야 돼요. И с прошлой лекции немножко одинаково. Мы должны имея молитву проектировать. 영적 파수꾼, 의사, 대사를 놓고 우리가 설계해야 됩니다. Мы должны проектировать именно как духовный страж, духовный врач и как духовный посол. 그러면 하나님이 나에게 주신 전도를 가지고 디자인하는 거죠. И после этого Бог будет делать дизайн именно с проповедованием. 지금 비대면 시대잖아요. Сейчас эпоха в онлайн-режиме. 이런 비대면 시대에 이제 우리가 평신도로서 또는 현장의 사령관으로서 제자의 어떤 절대 전도 제자로서의 그걸 놓고 현장을 놓고 디자인해 가야 되는 И 거죠. в этой эпохе онлайн-режиме мы, служителя, на наших содействиях должны открывать двери. 자, 우리가 말씀을 붙잡고 기도를 하고 전도를 한다고 할 때에 그 기준은 어디까지 무엇을 기준으로 해야 이것을 편집 설계 디자인 되겠습니까? И какой критерий нужно иметь, чтобы уметь редактировать, даже проектировать и делать дизайн? 아, 그리스도 안에 모든 것이 다 있구나 라고 하는 확신이 올 때까지는 이게 편집 설계 디자인이 돼야 됩니다. И до того, как нам придет уверенность, что во Христе Иисусе есть все, до этого момента мы должны редактировать. 예, 말씀을 많이 알고 있는데 왠지 복음으로 충분하지 않다. 잘못 지금 아직은 편집 설계 디자인이 제대로 안 된 А 거죠. что если человек знает много слова, но говорит, что он все равно ему что-то недостаточно, значит, он неправильно делает. 자, 이렇게 그리스도 안에서 모든 것이 다 있구나라고 편집 설계 디자인이 되면 뭐를 보든지 바르게 해석을 하게 나옵니다. А если человек будет иметь абсолютную уверенность и делать проектирование, также редактирование, дизайн, он будет правильно видеть. 요셉은 하나님으로 완전히 만족했어요. Иосиф, он довольствовался только Богом. 다윗도 하나님으로 만족했어요. И также Давид довольствовался только Богом. 충분했고 모든 것이라고 그는 누렸어요. И он наслаждался этим. 그들의 눈에 요셉의 눈에 형들이나 보디발의 아내나 아무 상관없는 거예요. И в глазах Иосифа, что жена Патифара, что его братья, они были важны. 다윗 왕에게 사울 왕의 그 핍박은 아무것도 아닌 А 거예요. также для царя Давида в начале всех гонений царя Саула ничего не было. 해석이 다른 해석이 나오는 거죠. Потому что был правильный перевод. 그러면 교회 보는 눈이 달라집니다. И если так, то даже будет другие глаза, которые будут смотреть. на 교회가 человека. 너무나 소중하다는 것이 알게 돼요. И человек начинает понимать, что церковь — это очень ценное место. 그래서 진짜 복음을 알게 되면 교회를 사랑하게 됩니다. А если знать истинное Евангелие, человек будет любить церковь. 우리의 교회 공동체를 소중하게 보게 되는 И 것이죠. начинает видеть церковь очень ценным местом. 이게 안 되면 계속해서 재앙이 반복되어 나옵니다. А если не знать это, то каждый раз будет приходить бедствие одинаково. 그래서 복음이 아닌 것으로 내가 만약에 각인됐다, 우리의 미래는 반드시 문제가 오겠죠. А если в нас запечатлелось не Евангелие, а другое, то в будущем обязательно придут проблемы. 그래 반대로 복음으로 각인됐다, 그럼 우리의 미래는 절대로 걱정할 게 없다는 거죠. А что если мы уже в нас запечатлелось Евангелие, то мы уже не должны переживать о будущем. 자, 지금까지 이제 우리가 그 기독교, 우리 교회 기독교를 보면서 좀 우리가 좀 점검할 필요가 있어요. И смотря на церковь, на христианство, мы должны немножко упорядочить. 우리가 복음으로 각인해야 되는데 복음으로 각인되지 않은 경우는 어떤 경우였을까 한번 볼 필요가 있죠. Мы должны именно Евангелием запечатлеть, то если не так, то это какие случаи? Какой случай? 자, 복음을 가진 기독교의
그 책임인데 이 책임을 다하지 않았을 때 그 교회는 세 가지를 그 역사적으로 보면 잘 못했어요. И если посмотреть на церковь в истории эпохи, три вещи они неправильно сделали. 함정을 알려주지 않았어요. Они не помогли познать о ловушке. 창세기 3장, 6장, 11장의 문제를 사람들에게 정확하게 알려주지 않았어요. Они не говорили людям ту проблему, которая говорилась в Бытие 3:6-11. 그 전에 그 다른 교회를 다니시던 분이 이제 저희 교회에 오셨었어요. И когда-то к нам в церковь пришел прихожанин, который ходил вначале в другую церковь. 근데 이분은 굉장히 믿음이 있고 또 하나님의 뜻을 가지고 살려고 몸부림을 치는 분이었어요. Этот человек был таким человеком, который всегда хотел верить. 근데 이분이 복음을 얘기하면은 굉장히 어려워하는 거예요. Но если говорить только об Евангелии, этому человеку было очень тяжело. 그 왜 어려운가 했더니 이유가 있어요. 자기는 그 근본 문제 자기는 없다 이거예요. Почему я подумал, что этому человеку тяжело? Если человек говорил, что у него нету проблемы. 그래서 왜 그런 확신이 어떻게 생겼습니까라고 물어봤더니 내가 어릴 때부터 교회를 다녔기 때문에 자기는 근본 문제가 없다고 생각한다는 거예요. Я спросила, почему вы думаете, что у вас нет основной проблемы? Этот человек мне ответил, что так как он с детства посещает церковь, поэтому у него нет основной проблемы. 그러니까 이분이 근본 문제 이야기를 하면 굉장히 힘들어하는 거예요. 나하고 상관없는 얘기를 계속 들어야 되니까. И ему было очень тяжело постоянно слушать об этом, потому что это вообще, он думал, что эта тема не касается его. 이분이 한 10년 정도를 다녔어요. 같이 이렇게 신앙생활을 했어요. 저하고. И этот человек в течение 10 лет вел со мной верующий образ жизни. 어느 날 저한테 진지하게 묻는 거예요. И в один день он меня серьезно спросил. 목사님, 저에게도 근본 문제가 있었을까요? 라고 묻는 거예요. Этот человек спросил, пастор, есть ли у меня на самом деле основная проблема? 인간은 누구나 근본 문제를 가지고 태어난 거다. И я сказала, что каждый человек уже рождается, имея коренную проблему. 아무리 내가 엄마의 그 뱃속에서부터 교회를 다녔다 하더라도 정확한 복음을 알기 전까지는 근본 문제 속에 있는 거다. Я сказала, даже если ребенок внутри утробы матери слушает слово, то все равно он рождается человеком, имея основную проблему. 한 12년쯤 됐는데 저를 찾아왔어요. И уже как 12 лет прошло, этот человек пришел ко мне. 목사님, 제가 오늘 깨달았다는 거예요. Говорит, что пастор, я сегодня понял, 내가 교만했구나. что я был горд. 내가 창세기 3장, 6장, 11장에 빠져 있는 사람인데 그게 안 보였다라는 거예요. Говорит, что он находился внутри Бытия 3:6-11, но он не смог видеть это. 이렇게 12년을 들으니까 함정이 보인다는 거예요. Говорит, что в течение 12 лет он слушал слово, и он увидел ловушку. 이게 좀 의외로 감춰져. 그러더니 막 너무 감사하다는 거예요. 이제 내가 어디에 빠져 있었는지 알고 이것을 그래서 그리스도가 오셨고요. 자기가 그리스도가 왔다는 이유가 명확하지가 않았는데 이제 알겠다라는 거예요. Этот человек говорит, что только сейчас он понял, что он имеет разрешение. 사단은요. 창세기 3장이 뭐예요? 네가 스스로 하나님까지 될 수 있어. 얼마나 멋진 말인가. 이것으로 함정을 팠어요. И сатана открыл такую ловушку в Бытие 3, говорит, что ты можешь стать сам как Бог. 은근히요. 신앙인들 안에서도 자기가 노력해서 뭔가 할 수 있을 거라고 하는 사람도 있거든요. И очень много людей в церкви, которые говорят, что если они будут делать усердно, то они смогут добиться 이게 успеха. 은근히 말이요. 이게 영적인 것을 모르게 하는 아주 함정이에요. И это такая ловушка, которая мешает познать духовное. 창세기 6장의 네피림 이해가 안 되는 거죠. И даже в Бытие 6 главы Исполина человек не понимает. 그 다음에 창세기 11장의 바벨탑 이게 이해가 안 되는 И 거예요. даже в Бытие 11 глава Вавилонская башня человек не понимает. 근데 이게 함정을 사단이 파는 거라는 거예요. Но говорит, что сатана открывает такие ловушки. 야, 이게 함정이었구나. 이게 발견하는 게 굉장히 중요합니다. И очень важно выявить это, что это ловушка. 그때 우리는 거기에서 빠져나오는 거거든요. И только тогда мы можем выйти из этого. 근데 지금까지 기독교가 이 함정을 명확하게 알려주지는 않았다는 거예요. Но до этого времени говорится, что в христианстве никто не говорил об этом. 교회 다니면서 제일 많이 듣는 게 뭐냐면 하나님은 사랑이십니다. 맨날 이 얘기만 해요. И каждый раз только говорили в церкви, что Бог есть 하나님은 любовь, 당신을 사랑하십니다. что Бог вас любит. 물론 맞죠. 하나님 우리 사랑하죠. 근데 어떻게 사랑했냐는 게 왜 어떻게 무엇 때문에 하나님 우리 사랑해? 이건 설명을 안 해줘요. Конечно, правильно, Бог нас всех любит, но они не говорили, почему, из-за чего Бог любит нас. 아이 듣기 좋지. 하나님 너를 사랑한다는데 아유 안 좋을 리가 있나. 근데
그 사랑이 그냥 뭐 나를 아끼고 이게 아니라 근본 문제에서 빠져나오는 답을 주신 그 사랑이거든요. И, конечно, хорошо, когда мы слушаем приятные слова, но это любовь, та любовь, которая дает нам разрешение. 그리스도의 십자가의 대속의 죽음의 그 사랑이거든요. И любовь через искупление Христа на кресте. 그러니까 이게 이해가 안 되면요. 하나님 사랑이 좀 어떤 분은 그러더라고요. 하나님이 사랑이 좀 끔찍해요. 이런 분도 있어요. Когда человек говорит, что Божья любовь как-то странно. 꼭 사랑을 이렇게 죽어가면서 해야 되나요? 뭐 이런 사람도 있더라고요. И такой человек, который спрашивает, разве обязательно ли любить? 이게 근본 문제가 해석이 안 되면 이게요, 그 대속의 은혜, 피제사 이런 것들이 이해가 안 되는 거예요. А если не понимать это, то человек не будет понимать искупление, благодать. 재앙의 틀을 알려주지 않아요. И также не дали познать также о бедствии. 흑암은요, 완전히 무속, 점술, 우상이라는 이걸 가지고 사람들을 완전히 틀 속에 가둬버렸어요. И сила тьмы, тьма, она захватила всех людей через гадание, через... 전 세계 문화는 무슨 문화예요? 무속 문화입니까? И во всем миру такая культура, как шаманы. 다 그 문화에 들어가 보세요. 그 문화 배경이 다 무속과 관련돼요. Попробуйте войти внутри, глубже в каждую культуру, то там всегда были шаманы. 그러니까 멸망의 올무에 걸릴 수밖에 없는 거예요. И нету выбора, как только захватиться. 불신자 6가지 운명에 딱 걸려버린 거죠. И человек захватился именно 6 로마서 положений. 8장 44절에 있는 말씀. 아무리 몸부림쳐도 이게 신분 자체가 마귀의 자녀예요. И от Иоанна 8:44, насколько человек не старался, он все равно является Богом. 그러니까 열심히 사는데 망할 수밖에 없는 거예요. И даже если он живет усердно, нет выбора, как только попасть в крах. 출애굽기 20장 1절 5절. 우상 숭배. 못 견디게 답답하니까 뭔가를 섬기고 막 거기에 몰입하게 되죠. 우상 숭배하게 됩니다. И исход 21:5 это идолопоклонство. Человек не знает ответ и хочет найти, и хочет 마가복음 найти ответ. 5장 1절 10절에 귀신 들린 사람의 모습처럼요. 시달리는 겁니다. И даже как от Марка 5 глава говорится, что человек, которого все... 그 마음에 수고하고 무거운 짐에 늘 시달리는 거예요. Что человек, он будет всегда нести за собой тяжелый груз. 사도행전 8장 4절로 8절처럼 결국은 우리의 육신의 질병으로 나타나기 시작해요. И после этого, после психических проблем, потом появляется также физическая проблема. 누가복음 16장 19절로 31절에 나오는 부자와 나사로의 그 부자처럼 열심히 살았고 최선을 다해 살았지만 지옥이 예비된 사람이죠. И как от Луки 16 главе говорится о 2 людях. 그리고 마태복음 27장 25절처럼 우리 후대에게 어떤 문제가 오는지도 아무것도 모르면서 열심히 살다 가는 거예요. И от Матфея 27 глава говорится о том, что люди даже не понимают, не думают о потомках и живут просто усердно. 자, 이런 문제를 교회가 정확하게 알려주지 않았다는 거예요. Говорится, что такие проблемы церковь они не дали познать. 제가 아는 그 목사님 후배인데, 제 후배 목사님인데, 우연히 그 모임에서 이렇게 알게 됐어요. И есть один пастор младше меня, и на каком-то собрании мы встретились с ним. 감리교 목사님이세요. И это человек методической церкви. 그래서 이렇게 만나가지고 제가 이렇게 저의 영적인 간증을 좀 했더니 굉장히 관심을 이렇게 갖더라고요. И я засвидетельствовала о духовном, и он очень заинтересовался. 그래서 한 3, 4개월을 제가 양육을 하게 됐어요. И где-то в течение 3-4 месяцев я вел с ним личное обучение. 딱 이 12가지 문제를 놓고 계속 이걸 설명해 줬어요. Я каждый раз говорила о 12 проблемах. 창세기 3장이 뭔지. 그러니까 창세기 3장 하나만 가지고 하루, 창세기 6장 가지고 또 하루, 창세기 11장 가지고 하루 이렇게 12가지 문제를 가지고 12번을 제가 만나면서 얘기해요. 왜냐하면 이제 디테일하게 설명을 좀 해줬어요. Имея 12 проблем, 12 раз я с ним встречался и рассказывал все очень четко. 그 메시지 듣는 중에요. 완전히 충격을 받네요. И когда он слушал слово, он получил шок. 왜 이 중요한 걸 왜 우리는 하나도 몰랐을까 이러더라고요. Говорит, что почему же я не знал о таком важном? 예, 거의 목사님들도 잘 몰라요. В основном все другие пастора тоже не знают об этом. 이게 희미해요. И очень много. 기독교가 이것을 정확하게 알려주지 않음으로 인해서 수많은 사람들이 함정,
틀 올무에 걸려 있다라는 겁니다. Говорится, что так как христианство, вначале они не дали людям знать об этом, потом многие люди находятся внутри ловушки. 자, 그래서 기독교의 사명이 뭘까요? А если так, то христианская миссия, она какая? 그래서 여기 때 이거에 잡혀 있는 사람들이 7대의 재앙에 빠져 있다는 거죠. Говорится, что люди, которые не знают об этом, они находятся внутри 7 великих бедствий. 왜 이스라엘은 7대 재앙에 빠졌을까? 거기서 빠져나오는 답을 줘야 되는 거죠. Почему же израильский народ, они попали в 7 великих бедствий, и нужно дать даже ответ. 애굽의 노예, 블레셋, 아람, 아수르, 바벨론, 로마, 유랑민족 이 재앙이 올 수밖에 없는 이유와 그 해답을 알려줘야 됩니다. Нужно знать о разрушении, почему они были рабами, и также филистимляне, и также ворами, и в Ассирии, и также в Вавилоне, в Риме, и также скитались. 이때 우리는 7대 여정의 참된 비밀을 알게 됩니다. И тогда мы начинаем знать истинную тайну 7 великих путешествий. 지금도 성삼위 하나님은 우리가 말씀으로 성령으로 우리와 함께하며 역사하고 있다는 것을 И 알게 даже 됩니다. сейчас, в это время, триединый Бог действует, руководит, и мы должны знать об этом. 그래서 성삼위 하나님은 우리가 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣고 기도를 통해 능력이 나타나고요. 현장에서 하나님의 역사를 보게 됩니다. И мы здесь начинаем видеть Божьи действия и ответы. 그럼 어디서든지 살아남는 10가지 비밀을 우리는 갖게 되는 것입니다. И мы начинаем иметь 10 тайн, где можно выжить, где бы мы ни находились. 복음은 우리에게요. 10가지의 어마어마한 능력에 힘을 주고 있습니다. И внутри Евангелия нам дает большую силу. 어디에 가든지 나는 스스로 살아남을 수 있는 독립할 수 있는 힘이 있는 거죠. И куда бы я ни пойду, у меня есть сила, которую смогу выжить один. 사실, 진실, 영적 사실을 넘어서 하나님의 절대 계획을 볼 수 있는 영적 사실을 보는 힘이 생기는 거죠. И начинает появляться духовная сила, которая будет видеть духовную правду. 역발상을 통해서 하나님의 능력을 볼 수가 있습니다. И также мы можем видеть Божие действие. 영적인 서밋의 비밀이 뭔지를 알게 되고요. Мы начинаем знать тайну духовного саммита. 위기 속에서도 하나님이 역사하시는 기회를 볼 수가 있는 거예요. И мы начинаем видеть внутри кризиса Божий ответ. 경쟁하지 않고도 승리하는 무경쟁의 축복을 알게 И 되고요. мы начинаем получать благословение. 결국은 재창조의 역사를 우리에게 주님은 누리게 해주십니다. И после этого Бог нам дает благословение воссоздания. 서밋을 살리는 서밋의 응답을 주는 거죠. И также Бог дает ответ саммита для саммита. 황무지로 가든 광야로 가든 어디를 가든 그것은 축복의 자리가 됩니다. И неважно, куда мы пойдем, хорошее место или место как в пустыню, то это благословенное место. 그래서 하나님은 우리를 절대 응답 속으로 이끌어 가신다는 거죠. И говорится, что Бог будет нас вести внутри абсолютного ответа. 이게 복음 안에서 주어지는 10가지의 축복의 비밀입니다. И это 10 тайн, которые Бог дает. 자, 이것을 알면 어디를 가든지 우리는 살아남을 수가 있어요. Если мы будем знать об этом, куда бы мы ни пошли бы, мы выживем. 우리는 절대 흔들리지 않는 10가지 발판을 우리는 가지고 있는 겁니다. И мы также имеем 10 аспектов. 이 10가지의 주제가 믿어지는 것은요. 하나님의 은혜로 믿어지는 거겠죠. А то, что верить в эти 10 пунктов, это значит, что верить в Божие 이것은 благословение. 성경 전체를 신학적으로 딱 설명할 수 있는 핵심 내용입니다. И это основное содержание. 근데 이게 복음을 알게 되면 이 10가지가 그냥 믿어지는 거죠. И если мы будем верить в эти 10 основ веры, то 하나님의 주권이 믿어지는 겁니다. мы начинаем верить в абсолютный Божий суверенитет. 세상을 창조하시고 모든 피조물을 다스리는 하나님의 주권이 И 믿어집니다. мы начинаем верить в Божий суверенитет, который Творец, сущий, который создал все. 하나님의 유일한 방법인 그리스도가 믿어지는 Мы 거죠. начинаем верить в Божий способ, 유일한 구원의 방법 그리스도. потому что абсолютный способ – это Христос. 하나님의 역사인 성령이 믿어지고요. И начинаем также верить в Святого Духа. 하나님의 말씀, 완벽한 구원의 말씀인 성경 믿어지고 И начинаем верить в Божие Слово, в Библию. 하나님이 계시하시고 하나님이 역사하시는 성전인 교회가 И 믿어지고요. также начинаем верить в Божий храм. 내가 있는 그곳이 선교지라고 하는 하나님의 계획이 믿어지는 거예요. Начинаем верить в Божий план, что я, где нахожусь, это и есть место. 나의 생사화복을 하나님이 가지고 있다는 하나님의 통치가 И 믿어지고요. начинаем также верить в Божие управление. 우리 인생은 시한부 인생입니다. 언젠가는
주님 앞에 가야 돼. 이게 하나님의 섭리입니다. И мы когда-то должны покинуть это место, это то, что Бог уже сделал. 그래서 결국 하나님의 심판을 받게 되는데 그때 복음 가진 자는 천국으로 복음 없는 자는 지옥에 가겠죠. И когда наступит конец света, все предстанут перед судом, но Божие чадо, он попадет в Царство Небесное. 그리고 하나님 앞에 만나는 그날 우리의 상급은 전도의 열매로 받게 될 것입니다. И после этого мы получим Божию награду. 자, 이 10가지의 그 발판은 복음이 깨달아지면 자연히 알아지는 내용들이죠. Это 10 основ веры, если мы знаем Евангелие, мы будем верить в это. 이때 시대를 바꾸는 9가지 흐름을 우리는 알게 됩니다. И тогда мы начинаем верить, иметь 9 течений. 왜 요셉이 그 보디발 집에서의 태도나 감옥에서의 태도나 바로왕 앞에서 태도들이 그가 단지 인격 훌륭하다가 아니라 흐름을 바꾸는 비밀을 알았기 때문에 그렇게 한 거거든요. И Иосиф, почему он находился на этом месте? Потому что он знал, как можно изменить течение. 다윗도요 사울왕한테 함부로 하지 않습니다. 흐름을 바꾸는 비밀을 알았어요. И Давид тоже, он не просто так подходил к царю Саулу, он знал тайну. 넓게 보고 높이 보고 깊이 봐야 됩니다. И нужно высоко, глубоко и также широко 위를 볼 смотреть. 줄 알아야 되고 아래를 볼 줄 알아야 되고 좌우를 볼 수 있어야 돼요. Мы должны уметь увидеть вверх, вниз и даже по сторонам. 사람의 과거를 볼 수 있어야 되고 현재를 봐야 되고 미래를 볼 수 있어야 됩니다. И мы также должны уметь увидеть прошлое, настоящее и будущее. 그걸 통해서 우리는 흐름을 바꾸는 거죠. И через этого мы изменим течение. 당연히 5가지 확신이 우리에게 오는 겁니다. И, конечно, после этого приходит 5 уверенностей. 우리는 일단 구원의 확신이 있다고 하는 거죠. Уверенность во спасении к нам приходит. 내가 정말 구원받은 사람이 맞구나. 이런 확신이 있어야 되고요. Мы должны иметь такую уверенность, что я Божие чадо. 주의 이름으로 기도하면 반드시 하나님은 응답한다는 응답의 확신이 있어요. И даже есть уверенность в ответе, когда мы будем молиться, мы будем получать ответы. 지금도 하나님의 자녀는 주의 성령께서 반드시 인도하고 있다는 인도의 확신입니다. И это также уверенность в руководстве Духа Святого. 우리가 어떤 죄를 지을지라도 그리스도의 보혈의 피로 우리는 의인이 됐다는 사죄의 확신이 있어야 돼요. Также должны иметь уверенность в прощении грехов наших. 그리고 어디를 가든지 우리는 그리스도의 이름으로 승리할 수 있는 승리의 확신을 갖게 됩니다. И также мы должны иметь уверенность уверенность в победе. 이런 5가지 확신이 어디서 오느냐? 복음 안에서 오는 겁니다. И эти 5 уверенностей откуда приходят? Внутри Евангелия. 이때 우리는 62가지의 전도자의 삶이 나오는 거죠. И тогда мы начинаем жить жизнью 62 аспекта жизни благовестника. 그리고 7번째는 보좌의 축복으로 연결하는 예배의 축복을 누리게 되는 거죠. И последних мы начинаем иметь благословение Небесного престола, это есть богослужение. 복음을 알게 되고 나서부터는요, 굉장히 이게 예배가 너무 행복하고 축복되다는 걸 알게 됩니다. И мы начинаем понимать, насколько же богослужение это очень ценное время. 이때부터 12시대를 보는 눈이 열리는 거죠. И с того момента у нас открываются глаза, которые видят 12 эпох. 자, 그럼 기독교의 목표는 뭘까요? Цель христианства на какое? 자, 우리는 어디에 목표를 두고 살아야 되죠? И куда мы должны ставить цели жить? 증인입니다. Это свидетель. 저와 여러분은 이 시대에 참 복음의 증인으로 살아야 돼요. И в эту эпоху мы должны жить жизнь свидетеля. 마태복음 28장 16절로 20절에 있는 말씀처럼요. 보좌와 시공간과 237의 빛의 증인이 우리가 된 줄로 믿습니다. Я верю, что мы являемся свидетелями Небесного престола, даже в превосхождении пространства времени, также 230 стран. 그래서 모든 족속으로 가서 제자를 삼는 증인이에요. И мы должны быть такими свидетелями, которые пойдут по всей земле. 이 복음 가지고 있다면 여러분 어디를 가든지 제자 세우는 증인이 될 수 있습니다. И если вы будете иметь такое Евангелие, куда бы вы ни пошли, вы можете ставить учеников. 그 사람이 어떤 스타일이냐, 어떻게 많이 배웠냐, 안 배웠냐, 아무 상관없어요. И не имеет разницы, учился ли этот человек или не учился. 나의 지식은 세상에 가면 좀 초라하고 보잘것없는데 복음은 최고의 것이기 때문에 모든 사람에게 충격을 주고 영향을 줍니다. И мои знания, которые я имею в миру с другими людьми, я могу сравнить, но Евангелие это другое. 전에 이제 여기 어떤 아는 분이 제가 이제 저한테 자기 사촌이 의사인데 그 의사한테 좀 복음 좀 전해달라고 하더라고요. 그래서 갔었습니다. И как-то так было время, что верующий человек один попросил меня, чтобы я смог
дать письмо благой вести близкому родственнику его. 예, 제가 이제 목사니까 이제 제가 아는 목사님을 이렇게 소개하고 그냥 갈 테니까 같이 좀 잠깐 시간 내서 좀 들어라 이렇게 얘기를 했나 봐요. 그래서 제가 봤더니 들을 준비를 하고 있더라고요. И этот человек, наверное, уже предупредил своего родственника, что сейчас придет пастор, и я пришел. 제가 다른 얘기는 딱 접어두고 딱 하나만 얘기했어요. 하나님께서 주신 말씀이기 때문에 이 말씀을 한번 잘 들어보시라고 하고 얘기를 했어요. И я сказала только одно, что так как это слово, которое Бог дал, его должны хорошо послушать. 굉장히 잘 듣더라고요. 근데 이분 나중에 막 영접하고 그 부인도 같이 영접하고 또 신앙생활하면 저희 교회에 이렇게 다니고 있었습니다. И после этого они даже с женой вместе уверовали в Христа и начали посещать церковь нашу. 근데 이분이 나중에 그런 고백을 하더라고요. 목사님 그 얘기 쭉 하는데 진짜 자기가 전혀 몰랐던 세계, 그 세계를 알려줘서 너무 그날 자기가 너무 감동이 됐다 이런 얘기를 И 하셨어요. этот человек говорит, что этот человек очень удивился, так как он не знал, что такое слово. 우리는 제자 세우는 증인이 될 수 있습니다. 누구나. И каждый любой человек из нас могут стать свидетелями, которые будут говорить только об Евангелии. 그 다음에 마가복음 16장 15절 20절에 우리는 치유하는 증인입니다. И также от Марка 16 глава, с 15 по 20 стих, это свидетель исцеления. 예, 최근에 지금 완전히 새가족 되는 남자분인데 제가 계속 개인 양육 벌써 3일째 3번 만났는데요. 지난주 갔을 때 막 엉엉 우는 거예요. И вот я уже третий раз, у нас есть новообращенный в церкви, и я с ним сейчас веду личное обучение, и на прошлой неделе он даже плакал. 왜 예수 그리스도 이름만 그 말씀만 이렇게 하면 막 이렇게 가슴이 막 이렇게 가슴이 막 너무너무 감동이 되고 눈물이 나는지 모르겠다. 내가 그랬어요. 주님이 당신을 치유하고 있는 거다. 내가 그랬거든요. 하긴 뭐 평생을 한 번도 교회 나오신 적도 없고 지금 뭐 60에 되는 분인데 굉장히 거칠게 인생을 살은 분인데 복음 듣고 하늘에 높더라고요. И этот человек, даже слушая имя Иисуса Христа, начинает плакать, говоря, что даже если он слушает имя Иисуса Христа, он уже начинает плакать и говорит, что он очень рад. 우리는 치유의 증인입니다. Мы свидетели исцеления. 사도행전 1장 1절로 8절은요. 서밋의 증인입니다. И также Деяния 1:1-8 это свидетель саммита. 모든 곳에 가서 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝 어느 곳에 가든지 이 복음으로 또 다른 제자를 세우고 또 서밋을 세우는 서밋의 증인이 된 줄 믿습니다. Я верю, что мы являемся свидетелями саммита, который пойдет в Иерусалим, в Иудею и даже до самой Самарии. 자, 이것이 복음 안에 다 있는 겁니다. И внутри Евангелия есть все. 이것을 날마다 누리는 우리 사명자분들 되시길 주의 이름으로 И 축원합니다. людям Господа благословляю, чтобы наши ученые могли наслаждаться этим. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 주신 말씀을 통해서 다시 한번 우리 자신의 영적 상태를 점검하게 하여 주시고 И дай нам через сегодняшнее послание проверить свое духовное состояние. 담대하게 현장에서 정확한 복음을 증거하는 증인의 삶이 되게 하여 주옵소서. И пусть это станет жизнью свидетеля, который будет проповедовать на местах действия. 참 제자를 찾게 하여 주시며 Сделать так, чтобы мы смогли найти истинного ученика. 정확한 함정, 틀, 올무를 말해주지 않으므로 많은 사람이 착각하고 있는 이 부분에 정확한 답을 줄 수 있는 증인이 되게 하여 주옵소서. Помоги нам стать свидетелями, которые будут помогать давать ответы тем людям, которые не знают. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. В имени Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.